केन्द्रापड़ा इरिगेशन डिविजन मनमुखी कार्य जड़े राजनेत्री घर पछपटे निर्माण होईछि कलभट। एपरे दृश्य देखा मिली केन्द्रापड़ा इरिगेशन डिविजन मार्साघाई सब डिविजन अधीन 17 नंबर केनाल मार्साघाई ब्लॉक चेयरमैन निजर व्यक्तिगत स्वार्थ पाई तांको घर पछपटे किछि असाधु ऑफिसर को हाथ करी कलभट निर्माण नारे अति निम्नमानर काम करी लक्ष लक्ष टंका आत्मसात करने को उद्यम करुवा बेले यहाँ विरोध करिसेंती मणिमुंडा ग्रामर ग्रामवासी माने। तेबे आसन देखिबा आम रिपोर्टर नाम ब्रह्मकर रिपोर्ट। रास्ता को ऊपर जीवासा आपण करंती आगे एही पटे जीवासा करंती आगे पटे जीवासा जो रास्ता को कर रोड के पर रास्ता को रोड अछि सीधा अच्छे से बंद करते जे बंद करछन कहिबे जो पोलोटी बर्तन हेछि कोउठ हबार थिला दरकार था आपण कोउठ हम चला पचरा हबा एडी आउ का घर जीवासा আছে तमर एका घर अछि एका घर खासे तम पर्सनल हम कहि करी बसाम कर बर्तन घर जागाटी सेठी कलेनी कले कोउठी केमती कोन काम होईछि काम तो देखु छ बापा जेमती हेछि सब से काम होया काम है से कथा ना कामले काम होनी तम व्यक्ति जैसा तम घर को कहउछन काम करे बे केतना काम होईछि जानि नादी ना किंतु काम बापा जानि से तांकर पचाले एंतिया सब काम हुए एत जाई हेबो तुम एत जाई हो पड़ी कबिला होनी कहले तो सुनु ना दे बाबा से माने हेले बड़ बड़िया लोक हमें तो गरीब आ किए करे छन कथा किए सुन आ किए करे छन चेयरमैन करे छन मार्साई चेयरमैन करे छन ठीक अछि किंतु कहबे वर्तमान पे तमरो वर्तमान सेटिंग भल लागु एठी भल लागु सेठी के हेतले भल होइता बाबा ना एठी हम कोन किछ लाभ नाही पुनी पोखोटा आगे रुच देखि परथि सीधा सड़क देखि परथि जा घर जार जे गोटिकिया घर जो अछि पूरा वास्तव चले सत्य प्रकाश हमें करूचे जीरो ग्राउंड जे पर्सनल जेहेतु आंकु चेयरमैन कहिचंदी जे तमरो पर्सनल कहि कि जेहेतु जति पर्सनल हबार थिला आगे जागा थिला ता घर पाखरे ही पठंदा फूल सेमी जे हमर किछि ये दरकार नहीं आ एसी जा कले नि साड़ी को गुंचे कि बापा तांकर कले आ हम चलिया को सुविधा होनी सेंती रास्ता हट नाही किछि इ चलिया को आपण कोन चाहुचंती रास्ता दरकार बापा रास्ता दरकार के माने के तुम कहला पोलो कोड थला को कहवा थला ए जा आगे हमर जो पोलो बाउंस पोलो थला कि गोडेटा कार जो पोलो गड़िया होचे आ जन कर से चेयरमैन से जो सामनाटा हां से खाली माटी पकी पड़ी जा किछ काम करना ना रास्ता भी तुम नाही जीवा से पे ना केते दिन हो माटी पड़ी छी पोलो होई ए 2-3 मास हेलाई फुल होई छी से काम किछि न से जो फुल होई छी से बाबा को काम नहीं शुद्ध ठकारिया काम है बस सेमती ठकारिया हम करिया की कर दे गले से तो से कर्ज नि जो नगई की लोक एंतिया सब फुल हुए कौन एमती करछनी हम बुढ़ी लोक को जानी कहले हमको जन हेते में कौन जानी आ सुनी हम कहू तो तांकर जा कर सुनी आ को सुविधा बैंक तांकर से करछन हमें तो गरीब गुरु आम कथा बापा के सुनुंदा न रास्ता हाट टिके करना दे आ सुविधा कौन फुलटा कले भी साड़ी को गुंचे ताको जगह रो बोले से कले तांको जगह धरे गड़िया सामना कले गड़िया देखो आम कौन साथ को जीवु आम बाट जोटा बाटरे आम आस आ टिके आडू करथले आम जगह आडू सुविधा हेता तुम गोटे पोल अच्छी पुणी पोल कौन हम पोल रास्ता एपटे रास्ता तुम चाहूच कौन एपटे रास्ता हवा चाहूच ना हाँ रास्ता हवा चाहूँ आमर पोल कौन हेले दरकार किसी साड़ी को आमर कौन बेसी चल पचर ना कौन किसी ना आम गाँव तो पोलटा हला से तो टीबल को सब लोग आसे पानी देबा सुविधा सेटा जति सुविधा बा आम कौन कहते आमको गाड़ी ये कर से साड़ी को कर तांको सुविधा देखि से करछन या ए जो 17 नंबर केनाल पर घर तमरी मोरी हरे घर जो पोलोटी छि कार पोलटा मो घर द्वार मोर कलेनी साडू कले से साडू जो करा जाई छि सो ता पाखे पोखरटा कार खोटा होची गुनारा गुनान से किए गुना सामल बा गुना सामल तांकर कोन की अछन पदवी अछन की तांको स्त्री को चेयरमैन अछंती तांको स्त्री हां चेयरमैन अछंती पानी आपण चाहुतले पोलोटा को जगह हेता मु कहिथिले आपण करो आडे कलेनी साडे कले सेठी नै आ सेठी नै कले असुविधा हो सुविधा हो पाखरे इधर सुविधा है दूर है मोड़ी की जीवा पड़ो रास्ता फाता बाग होनी कादू खाली फोपाड़ी देछन कौन
ଆଉ କିଛି ହେଇନି, ଢଳେଇ ହେଉନି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ହେବନି, କିଛି ହେଉନି। ପୋଲ କେବେ ହେଇଛି? ପୋଲ ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆଉ। ପୋଲ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ହଁ ସେ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ଗଡ଼ିଆ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ମାଟି ଫାଟି ପୋତିବା ପାଇଁ? କାହିଁ ତାଙ୍କର କହିପାରିବି କହିପାରିବେନି। ତମକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତା ଗଡ଼ିଆ ସିଧା କଲା ତାର ସେ ନିଜେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ନିଜେ କରିଛି ରହିକିରି? ଗଡ଼ିଆ ବଦା ବରାଦ ଦେଲା, ଏଇଠି କଲେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯିଏ ଆଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପୋଲଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ କି? ପୋଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ସାଡ଼କୁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗା ସିଧା ତାଙ୍କର କଲେ। ଗଡ଼ିଆ ସିଧା? ହଁ ଗଡ଼ିଆ ପୋତାପୋତି କରିବେ ପରେ ଆଉ। ହଁ ସେ ଅନୁମାନ। ଇରିଗେସନକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ଫୋକସ୍ କରିକିରି, ନିଜେ ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ଟୋଟାଲ୍ କହିଛନ୍ତି କି ତା ଘର ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ କଲଭର୍ଟଟା ହେଇଛି ତା ପଛ ଗଢ଼ିଆଟା ହେଉଛି ତା'ର। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଛକୁ ଯେଉଁ ଘର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂର ହେବ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କଲଭର୍ଟ କରାହେଲାନି କି କିଛି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ଟି କି ଯେଉଁଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ କଲଭର୍ଟ କରାହେଲା। ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁରୁପଯୋଗ ବହୁତ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ମୋ ବ୍ଲକରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଜମାଉଥିଲେ, ମଦ ମାଂସରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜମାଉଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ କହୁନି, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ବି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି କଲଭର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ତା ପଛପଟ ଜମିଟା କାହାର? ତାଙ୍କରି। ସେ ଗଢ଼ିଆକୁ ପୋତିକିରି ସେମାନେ ଘର ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏମିତି ବ୍ଲକର ପଇସା ବହୁତ ହରିଲୁଟ୍ କରିକିରି ଖାଇଲା। ବିଗତ ଦିନ ଆମେ ବିରୋଧ ବି କରିଛୁ, ତିକ୍ତତା ବି ହେଇଛି। ମୋ ଚେନ୍ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇକିରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା, ମୁଁ ବି କିଛି କହୁନି, କାରଣ ଆଇନ ଜାଗାରେ ସେ କେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ କେସ୍ରେ ବି ହେଲେନି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ସତ, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସିଏ ମିଛ କହୁଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଛି। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୁବ ସମାଜ, ଆମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ, ଆମେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ। ମୋ କହିବା କଥା ସେଠି କେଉଁ ଆଧାରରେ କଲଭର୍ଟ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, ସେଠି 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଘର ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ଜାଗାରେ କଲଭର୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ କଲା ଆପଣ କହିବେ। ମୁଁ ବି କହୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲଭର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ତା ପଛ ଜମି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର। ଟୋଟାଲ୍ ଭାବରେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତା ପଦବୀକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ବିନିଯୋଗ କରିକି ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚଲେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲୁଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ପିସି ନେଉଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଖାଉଛି। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଭୁଲ, ଆମ ଆଗରେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ବି ତା ଇଏରେ ମୁଁ 2ଟା କେସ୍ ବି ଖାଇସାରିଲିଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ନିଜ ପୋଖରୀ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ତା ନିଜ ପୋଖରୀ ସେ କଲଭର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି।